أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن أنعم أهل الدنيا، أي أكثرهم مالا وتجارة ومساكن ومركوبات وغير ذلك من متع الدنيا، أنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم تمتعا بنعيم الدنيا، وهو من أهل النار يوم القيامة، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار، أي يغمس فيها غمسة واحدة، يغمس ويخرج منها غمسة واحدة فقط. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيحلف يقول: لا والله يا رب، أي ما رأيت نعيما قط. معنى ذلك أن عذاب الدنيا ولو كان عذاب النار ولو كان للحظة واحدة، غمسة وإخراج للحظة واحدة، ينسي نعيم الدنيا كله، كل نعيم الدنيا وإن كثر وتنوع. مثل هذا الرجل الذي ذكر أكثر أهل الدنيا نعيما ينسى نعيم الدنيا كله، ولهذا يحلف يقول: والله ما يا رب ما رأيت من نعيم قط، ما مر علي من نعيم قط. مقابل ذلك يؤتى بأشد الناس بؤسا، أي فقرا وحاجة وشدة في هذه الحياة الدنيا، من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، يدخل لفترة قليلة جدا في الجنة ويخرج، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت عليك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وهذا فيه أن نعيم الجنة وإن كان لمثل هذه اللحظة التي صبغ فيها هذا الرجل صبغة يسيرة، ينسي بؤس الدنيا وشدتها كلها، ولهذا يحلف يقول: لا والله ما مر بي بؤس قط. وهذا فيه التسلية للمؤمن الذي يبتلى في هذه الحياة الدنيا بالفقر وبالمرض وبالشدة كل هذا ينساه إذا دخل الجنة ولا يذكر منه شيء، حتى إنه كما معنا في هذا الحديث يحلف يقول: لا والله ما مر بي بؤس قط. الشدائد والأتعاب والآلام والأوجاع والأمور العظيمة التي مرت به في هذه الحياة كل ذلك ينساه تماما، ويحلف أنه ما مر به بؤس قط. وذاك الكافر والعياذ بالله مهما كان عنده من النعيم، بمجرد أن يغمس غمسة في النار ينسى ذلك كله ويقول: ما مر بي نعيم قط. إذا كان بمجرد غمسة ينسى النعيم الذي كان يتمتع به في هذه الدنيا، إذا كان بمجرد غمسة ينسى النعيم، فكيف إذا خلد في النار وبقي فيها أبد الآباد؟ فالعاقل ينبغي أن يتفطن وأن يتنبه وأن يحرص على مداواة نفسه قبل أن يقف ذلك اليوم العظيم وقبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فلا ينفعه في ذلك الوقت الندم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, didatangkan bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Ada seorang penghuni neraka yang merupakan orang yang paling mendapatkan kenikmatan tatkala di dunia. Dihadirkan orang tersebut pada hari kiamat. Fayusbagu fin nari sabghatan, kemudian dia dicelupkan
dalam panasnya neraka Jahannam sekali celupan. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau melihat kebaikan? Ya, pernah melihat kebaikan? Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan? Kata dia, la wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan, saya tidak pernah melihat kebaikan. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Dan ada seorang penghuni surga yang dahulunya di dunia merupakan orang yang paling sulit hidupnya. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian dicelupkan dalam surga hanya sekali celupan. Kemudian ditanyakan kepada dia, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat? Apakah kau pernah melihat kesulitan ya sekali? Apakah pernah engkau melewati perkara yang menyempitkan dirimu? Kata dia, la wallah, demi Allah tidak pernah ya Allah. Tidak pernah aku merasakan kesulitan sedikit pun, dan aku tidak pernah melihat perkara yang berat sedikit pun. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang penduduk neraka yang dia merupakan an'amu ahli dunia, yaitu orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling bernikmat-nikmat dengan dunia ini, orang yang paling banyak perdagangannya, orang yang paling mewah mobilnya, orang yang paling banyak sawah ladangnya, orang yang paling banyak istananya, ya, orang yang paling banyak emas dan peraknya. Maka dia dihadirkan di atas muka bumi ini di akhir hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang paling kaya raya ini selama dunia, dimasukkan sekali celupan dalam neraka Jahannam. Sekali saja. Maka akhirnya ditanya kepada dia, wahai orang terkaya, wahai orang yang paling bernikmat-nikmat dengan dunia, apakah kau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apakah pernah kau merasakan kenikmatan sedikit pun? Maka dia berkata, la wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabb, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun, dan saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun. Orang ini bersumpah, yahlif, dia bersumpah, dia bilang, wallahi ya Rabb, tidak pernah ya Allah. Lihatlah bagaimana azab neraka Jahannam yang sangat panas dan sangat pedih, sampai-sampai seorang tatkala dimasukkan dalam neraka Jahannam, meskipun 1 detik, sekali dimasukkan saja, ya, ini bisa membuat dia lupa dari segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Padahal kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam. 1 kenikmatan saja tidak dia ingat tatkala itu. Kenapa? Karena dia dimasukkan dalam neraka azab yang sangat pedih yang buat dia lalai, lupa dari segala bentuk kenikmatan. Bahkan dia bersumpah kepada Allah, la wallahi ya Rabb, demi Allah saya tidak pernah melihat kenikmatan sama sekali. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, ada seorang penduduk surga yang tatkala di dunia dulu merupakan orang yang paling susah hidupnya, asyaddun nas bu'san, orang yang paling miskin, orang yang paling sulit, hidupnya penuh dengan penderitaan, namun dia penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ini ke dalam kenikmatan surga dengan sekali celupan saja. Ya. Maka apa yang terjadi? Kenikmatan surga yang luar biasa, meskipun hanya 1 detik dia rasakan, membuat dia lupa dengan segala kesulitan yang pernah dia hadapi, membuat dia lupa dengan segala kemiskinan, penderitaan yang dia pernah hadapi. Maka ditanyakan kepada dia, apakah kau pernah merasakan kesulitan sedikit pun? Kata dia, tidak pernah ya Allah. Saya tidak pernah merasakan kesulitan, saya tidak pernah merasakan kesempitan, saya tidak pernah merasakan penderitaan. Lihatlah bagaimana ya kenikmatan dunia yang luar biasa. Seluruh kesulitan yang pernah dia rasakan, penderitaan, rasa sakit, hilang, dia lupakan karena kenikmatan yang luar biasa. Perhatikan orang kafir yang tadi, yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka Jahannam. Betapapun banyak kenikmatan yang dia rasakan, betapapun beraneka ragam kenikmatan dia rasakan, namun tatkala dimasukkan dalam neraka Jahannam, meskipun hanya 1 detik, meskipun hanya sekejap, telah membuat dia lupa dengan kenikmatan tersebut. Bagaimana dengan orang yang kemudian kekal dalam neraka Jahannam? Ya, waliyadzubillah, ini memberikan peringatan kepada kita agar kita senantiasa berusaha untuk semangat beramal soleh sebelum tiba hari tersebut, sebelum hari di mana kita bertemu dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala.